Konton oye EACTV ton kontole mi kudo wena bo kudo ojire deme mite EACTV etito gbesi somena do kroko mi oloton na azanwa mi ton dekwepe setakuri mi ton na do singai okwe boyinduru toya mi do pon EACTV etito te na mi ole prodo ye kan mon kotome azan beton mi don sepo baba mi ton ondele na do singa no kondo kome po mi ole po na osetakuri yoleton bachile mi mo maule mimbo kudo zoni ele tire mi gba o na ya do si che me halo polo mi do mi de ya ronton ye EACTV ton pontole ena chenwe wi me ko cambio meto mi do kuton we titingbi ni no ro in ko lo suhe 1 feliz boyin no toto garopo to atupa vodenfi bokale ya jowato avo frisco sato sipe sato ropo do ko bunu kamefi ena tire mi gba obo miula to ogbeta e tinto te tenteme we miula tenteme no bo gbeta lo nyewe yin gbeta osodo aito nyewe to gbe wa o pre me leto e moro nu dagbe o pre alodo o mi wa ro tinto inu ko kaka je niveau re mi de din o kai o de me mi do go do de o hinkote we mi na ogbeta mo nkoton. Oui, groupe mitono yin polotin asopoto a sepato do mino kendo wendo doai newe na so wendo doai no weji mino kendo titingbe ene do wendo doai o endo taji egbejo fikeke kare tun we wendo doai ya iro fo karavia lori nko das weche vijiji sai makodo opon de singa no podo asusi no po hasito rasisi no po asuto ene so mi de petalo dai na do dalo novile ona goso e amiote me halo kloba je mina do mi de ya honton ye EACTV ton pontole ena chena mi gbawo nyewe ye yo Lucien Lampo ija yi bi jiropo achopaton boyin alonzo wa to he ro kan hado nugo to rebobine topo to nuto pankron idi ayoneton bo to ogbeta eyin planten aso poro asi opoton azonte weyin mi ole ton to ogbeta mon koton numbo nyewe he wegbo eyin planten aso po asi poton o ho ete frene kwala nyeno kando wegbo membo yeno mumlo hia ena tira mi ba ona goso yi adusu cheme sido aito eyin ogbeta planten aso po asi poton autant pour nous ont kaka bo beta mon coton don jijoto minana minu kun je mendego ere chena mi hosi bo cambio to mi to kunu mi titingbi no so kaka mi aso beta lo da yo wen no ro jijero aidero hihondo egbe me wen no vile o plon esoro tino plon ya palinu alinu enu kade nu me ko bi tore bo iblo me do aidero ngwedio vile so do ni okwido ya bon mere ko chite karafia o ino aito yon ba e ko dasine ba sare majo nyonu ne o esin do fiwi ari ropo eno moro asugbe na do mi de mi mo gbe fi no mi atuka bara jo me mo nko do eni o we so ba mi so ogbe ta lo dai na do do gbe do do aye ko ehunu ehunu a titoro we me ko mi tore blona we so titone o mina polo nuno vi mitole do titwene o ina le kha alimonkoji nuene o wezo no kumitoka mo nudele wezo bo midwaro mina soti to me dai do wazabo ekwin bi kwinya mina zebo dai uno mina zebo blo nu dagbe na to ene o wezo mo mi haro pede nuelo peto fie ye so gbe ya o mina gbobo zebo polo nuno vile na e de yo wedo edu ayo nkwamade akwamade me ko mitro en wedu kakaba mi wamo me do aide ko gbebe dio no amado ko dio ino do file mo do fiti mo fi ro kuku e alo ason barabara no file fun blawe bo imo to alo inazi bonado ima yi polo he so wedo do ai tonde buka so wedo dai kadafia bo ama e do file bo na kusubo file na no bo no bien e do ipa bo eto to ene le bien mi de wa ko mo ko do pede nenu elo irora gbajeme do toji bo melela do mojeme dole ida for indu
no eso gbeta yin ai me wa to ni ela chena me gwa ozedo ayi to ogbeta plantain asupo asipo ton na le ko wa ba ti meyin owe gboju no to na ogbeta monkoton ogbeta yin plantain asupo asipo ton ejo divie e ko yi okweni bi mo nungbo e ogbeta plantain asupo asipo ton we awito na dumite ton mi ko jodin to we aton sin gblagbla me ibe kwe awe tona dumite amo imina do ne tengbeju ton e ko yi okwe aton mo bo kwe pepe no awe to ton na du mi olete to jire de memite bo awutele wi awe mi ole na nungbo awe mi wele ma so yin awure de fo de na mi ro su ko mi ro ni ro kwe tin afo en titan he mi no hun do mi na ba si an ko bo na no pri do po me to wan yin me ton mi si afo ado so gan du ko to wan yin me ene godo me wura o temetemere bo to azan lo gbe mina se unu ke mi no wa to agbaro sale mina se do ajo mele pona mo wo yin do unu ke mi no pon me gbon ma sin ale hojile ene yina ba si bo mele po singa mo bo mele hen na singa ze kan ene me bo na yizan bo na do pon do mi no do to kan loji bo yin no se no gbe ene gbe yina mo po nu kun eton po be awu ke mi wule temetemere ene godo mina no kon do po me to no vi chechen bɔn nyo mire dɛ do mino se mire lɛ sin gbedo kan ji kpɔn wɛ muno mo mire dɛ donc gbe ne gbe mina nyo mire dɛ mɛnu dɔ ko to kan ji dɛ yina mo mire dɛ rara e yo mɛnu dɔ ko lele nkɔ lele e o die bɔn mina do no kɔn do kpɔmɛ to no vi cɛcɛ. azan mo nkɔtɔn gbe na ba se azan tɛ se takui daho odokpo na ogbeta yin plantain asupo asipoton o meyin sidu ayito ogbeta mo nkɔtɔn yiro ye yavo avo mo nkɔtɔn akweni biji wete avo e minaze dukwe plantain asupa se kwato na yo avo ja wa to isayin ba avo karo imero kodo din bo infondate no peta avo ro konje wedu sawe secrétaire je kare do ko wa ijo avo ro elo mogo wedu sawe mo eleje tato kwase akime avo ledo o mama paul ero ju meto anyen o ira avo hobo mo ira le ma fo uso abraham do ipile ilero bi ba ro pinle kame kaka ipo be kame imo iralemo no yeme debu do apawe ton ba fo iramoro koto avoni tinto omi olesin asaplaji no gbo mi na tan pon bona singa dokia hoton oye EACTV ton pontole na ni do yondo pon opon tan sopo asipo ton avo otengbeju da olopo mi oleyi bo tinto apo uyaton tinto apo uyaton ji yoboro 13000 na dide mi odogbon onugbo bo imeleka be 13000 mon kotonjo na wena igbon we mande timbo minaze juna me ne lewe ya kabi na wena igbon era janwe Jose bo cambioto avo mina du ko plantain asopa si pantona avori avo si kule na yonu melebi pleple me no ko so avolo mo avodi no aze kwejo 4 metres à l'autoa 3 metres à l'autoa we no tun na bi de no pewe yo no aho ina nawe we penpen lo we melo we na chewi ba do ano popo mi podo asaji no we mele de do aforo ma do we lo asin bi ofie mi do wa wale dia don we lo we na chewi ba do no te enio avo wa ka ho we na so we de jinwe we penpen won edi alo nche era tira me gwa o zido ayito eyin ogbeta plantain asupo asi opoton nangale ko wa we gboji no to daho eyin plantain asupo asi poton bona cambio mi ole pondo azan de tegbe ko dudu mon koton etinte ina chena we gba o dudu mon koton azan daho rupo e mi zero tena o eyin azan ko aton kun awe to o son wi awe to ko he me mi teton yo vodo 27 décembre ouais mia du mon coton be segbe daho rupo e o segbe daho dopo enugbo na o setapuri o dudu mon coton mbo fitele mi hemina no na do singa yiko mon coton bona yudu to ena chenu mi me Jose bo cambioto ndo kuru mi titengbe kwene o hogbunu ka me fiwe sodu me ai no vile sin ai kun gbaji fie e ja du kwene ori lo fie mina no bodu ko to ko be mi ba teme olu azo e karo ya donu benefisun benefinyun lewe dio ezombo fide bu mi jo irondole ikusi na achemi ro fie no ezo sino
mais bi kuyo 50 ne we tu no mi na do kuyo di mi ka ifre we do le aso zombo che bi pa do le fide no yibulo wa no le o e ni to dalo ti na ko e bonu aso wa go sin come o beni no asunu beni no anyunu ina leje kai to ko si ene we zombo mi wa do tameli po e fie mi na so do bena bokunu mi bi kui bona jajo so de jawe fide inamio mi na ibo ipon parce joroda gbono ro po na mi no tele do mi ni wa so no tele bublo wiwa ene o do wiwa enyo nu ko mi ton wiwa nyu nukun etome enobona dide mi dogbon zedo aito eyin ogbeta plantain asupo asi opoton bona kambio mi pondo we gbojuno to me dojuro na do singambio eyin ogbeta mon kotome ehen na gbe bi me ya awuli te wenye ton na do singano ogbeta mon kotome po mi po ina chena mi gbawo na do na mi do me jona bi ogbeta mon kotome awule masonye ton hugando eni so gan ton sepo kabina yiro numéro he nyana devile 97 13 25 27 97 39 25 82 do ogbeta hilo eto nouveau na melekpo na me jona hegbe ton so inu konle bona no hodo me awe ya foye bona fifa na tin to hodo me ton le oma na be akwe he tin to gbe to melekpo ibe kon to we a gbe to nouveau na yemekpo basi bawo obo me yin ogbeta plantain asupo asipoton kedewe na seta polipo mi olepo na kodudu mon koton ya kabi mere vorin na wabona no kondo po me po mi po nungboe dile na mi cambioro alomi ton to kike na do so gan yi melekpo do endagbe wa melekpo eno wana me gbejiro le po bona no kondo po me po mi po le alomi ton to kike na do so gan yi me po eno ibe singa to gan pede na o so gan no acho volome po mi po to gbelogbe bi alomi ton to kike na do yi me po alomi ulo tonto okeke enugbo mino modo iye do avorele akwede mi do sadie bo melele sono do upo akwejo po tin to po halopolo plantain supo asipoton avo po akwejo ton po tin to po ya kabi akwejo eso tin to ovobaje ena cheni mi ba on to kunu mi nu ko kambio mi ton avo cha wa to mi ko do ene o san de white mo mele ko si o yeme imam blu pa leburu kan ojile o ite na su chakowe 2000 francs en ko e ton bo na sojo e su chakowe no secrétaire na yin ko me no ton do we gbo me do no me du ko wa igudo mi le do tito me devule parce mi do na yi attestation nu beta o bola le blu bo pepe ni na wa bo mi na wa de we yan san le we ma e la de ton on me sin ko on la do we gbo me secrétaire de dio mais ne laisse in qu'on a fiché de 43 ne biji donc chaque wa maka na bo na fo kreje kwe ko ana adu ko buto we aka su chaque we kwejo in ko tuna do we bo me on ye khawe do mamblu le mene ye me e mo grupo bo hajio mo nwe mi no do ajojira lien dalé o ye me ne le chaque we me ko no indi waru beta mele trato eso kwejo ite to du bo ime ma o ba che ikikina bo mi me kale wa fidi o akwa mi je to me ta foto mi me do fidi e bo yin tanu pe o ta foto mi to bo mi na soda yi do nuwe mi na blodo juwe ne le akwa o we ganji don nuwe zombo e bo mo ine on gwi me karo todo mi do po mi de ro o plateau jidi o te po bo se chaku te do bonu iko to ni bi o we bo me bonu we wa de bo peta lo na wa o ana bo de ru chami chaka o ana no mo iko to egbon ni wa to leji bo lo kan de telewe je hedo yinaze avoko eton le ran kabi eyin akwejo eton le ran me tin to togodo pataki le do me to togodo le din eyin ken na do ma ogo amo minaze avoko mi ton le ran bo minaze avoso inu melele lo kan de telewe po awole tewe mi ne do kote ni wo eino ejuru enugbo na oso gan no kondo po me to azaenegbe alokan he asinganze kwejo to iran kabi avoko to iran misi alokan awe to tena me singamba sin mon koton le popo titan we in 97
13 25 27. Awito en 97 39 25 82. Eyan agbe wa lo kan we ni lepo to ka le pe ya tindo han planter aso kwasi poton anamo bruno ito. Oba che hote mi lodi na ndo hala me to mi ponto jire de mi te na mi ndo krita na nuwa mi ton. Era chenu mi lo plateau ajifi mi to kunu mi titengbe. E ko e ndo goguto brando do eyin nuwe mi no mo bi kwin ai hun denu ai kwin bi kwin no de ho wazabo no de hun ko me lo mi soro ai hun danu ya nu jo nu bro mi de ru bi ne kun baji do gbe ne gbe onu awa mi le de live yin we alon we pinpin de ton do ju o nuwe mi no wale o mi na mo de me le we se ga iro da super sipo we me jonjo ja de pipo mi din o bo sunu bo nyonu o newe ada si bo so mo to ba iro da super sipo aze we po no amode me alon we no ahun amode me amade iro nkan to ba ma no tun aze ama ma ye to ba le mo no ama no wa we po no me onu awa ro juwe ne o nuwe mi na bro do fie ne le o anamo do group do jo me elo egbovo mi bo te pon bo do agwa ho bo akhafo we po mi to bo wa dule do group ne me dule to le o no wa ro juwe ne na de kundo nu kutoji ba mo re mi kura e mu te o hote mi do bora do kritana Mbona ndo me po to titole po bona do ai do nbo e ima de afin mi o e de do yin aweto nbo jigba e na gbonfo bo me wa tento me le po e na de kunna be mi me po de na créateur ko do mi da wan o bo wa na so ga mo le de me le po Ronton et à cette TV ton contole mi do ndo kroko mi ole ton fla do podogo mi mo do pon ogbeta e ro do plantain asupo asipoton yena cette appli ndo singai okwe ko nu dudu yeton apa aweto bona dudu toto asan kwaton nu kon weto awe sun ko fo na ko toroton février 27 décembre 2020 do kroko mi ole ton avo eyi etinto apo ya tonji mi na tempon bona ho ndo singa no kondo ko me po yeulekpo EAC TV etinto gbesi so mena do kroko mi oleton mi huwa lokan mi ton le mena don se po mi na nu iwa mi ton de pepe metile ena chena mi gbo mi ni gbo wa